1,257, katong bulak 830, honorarium ni Pastor Nobel 1,000, honorarium ni Pastor Rulli 3,000, honorarium sa music team 2,500, ice 200, nagpaluto kong paklay, bayad ko 500, nagpalit og balon 245, katong sudlan sa salad 225. Total nga nagasto is 39,757. So nanubra siya sa ato ang budget nga 39,500. Nanubra siya og 257 pesos, which is i-charge na ko ang sobra dito sa pundo sa simbahan. Plus ang katong lechon na 35 kilos, consumer to siya. So total nga expenditures during sa Thanksgiving, last nga Thanksgiving is 50,757. Okay? Reaction, may reaction na? Ang kaning catering, decoration, wala mga resibo, ice cream, wala resibo. Ang nai-resibo niya kanirang ikumpra dito sa kuwan. Kaning fruit salad, soft drinks. Umara to ang nai, o kaning salad ka, ang upan, wala mga resibo. Kuwan na ni, trust and confidence lang ni, kuwan na ni. Prinsipyo na ito, no? Sunod sa ito ang monthly financial report. So, kaning report cover ni siya sa month sa August o September. Ang cut-off ani is September 27, gahapon 2025. So, cash balance beginning sa August is 14,124. So, ang church share, August 3, 2,547. Nag-donate si Sister Nini Kitoriano o 9,000. Palakpakan na ito, Sister Nini. Church share atong August 10, 1,860. August 17, 2,936. August 24, 2,260. August 31, 2,789. September 6, 2,407. Kaning August, September 6, morning collection during sa Thanksgiving Day. 2,407. Pagkaugma ito, Domingo, September 7, 1,640. September 14, 1,571. September 21, 1,560. Total na collection during sa August o September is 20,570. Plus beginning balance na 14,000, total is 42,694. Less expenses incurred during August o September. So atong August 22, bayad sa pag-rescatter diri sa perimeter 400. Nagpalit ta og 6-channel nga mixer. 7,255. Nagpalit ta og bago nga microphone. Sennheiser nga brand 2,476. Tapos nagbayad ta kang Brother Joshua og labor lapa kas katong pag-inlo diri sa simbahan 500. Nagpalit ta og cable sa microphone nga XLR na type 460 3 meters. August 16 nagpa-dismantle ta sa katong scaffolding diri plus church perimeter nga maintenance
250. August 23, nagpalit ta og pintal, roller brush, paintry, para papintal nila sa stage. 1,987. August 24, nagpalit og photo paper para sa katong invitation, 200. Labor, kang Joshua Diapon. Pag painting sa kaning wall, plus snack po niya, 250. Pag trabaho aning kuan, stage, kami actually ni Brother Joshua ang nagtrabaho, pero wala na ko nag-claim og labor, siya na ako ang giyatagan, kaya ron napit tabang gamay sa kang Brother Joshua. Sunod, nagpalit ko og isa ka galon nga pintal. Katong unang ipalit nga pintal is primer to siya. Tapos nagpalit na yung ko og kaning off-white na color, 826 plus brush. Tapos labor ato pagpapintal, kang Nosway, 200. Dayon, September 2, nagpa-reimburse si Berly Milior o water bill plus electric bill, 455. During the day before sa Thanksgiving, nagpalit o dokalitsyon manok, 500. Para sa snack o katong panyudto. Tapos nagbayad ta og 500 para sa panyudto sa katong worship team. Katong nag-practice man sila diri anang buntag. Nagpalit ako tulong ka Paris nga drumstick, 150. Naghatag ko assistance ka nung Brother Jesus Dila, 200. O katong budget deficit sa Thanksgiving at 257.3. Ako orang giround off of 258. So total nga disbursements for the months of August ug September is 17,017 pesos. So, deduct na siya, gikan diri, 42,000 minus 17,000. Total cash balance as of September 28 or karon nga bulan is 25,677. Ha? Net, Net nga cash balance. So that's all. Thank you.